बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सबसे बड़े तनाज़े। ये बुनियादी तौर पर जो 6 मई से शुरू हुआ और 10 मई को खत्म हुआ, जिसमें बाकायदा जंग तो नहीं हुई। पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक हुआ और उस मिसाइल अटैक के लिए पाकिस्तान को कम से कम उसकी वजह से 30 लोगों की जानों की कुर्बानी, 30 लोग शुहदा शहीद। अच्छा, उसी रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कार्रवाई की और एक डॉग फाइट हुई पाकिस्तानी और भारतीय तैयारों के दरमियान, जिसमें भारत के 5 जहाज गिरा दिए। अच्छा, इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने 6 या 5 जहाज गिराए और उसके दूसरे दिन से हमारे जो सरकारी, जैसे सरकारी उलमा हैं, सरकारी हम सहाफ़ी हैं, ये इस तरह के लोगों ने एक काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत से बदला ले लिया है। यानी पाकिस्तान के पहली रात जब हमारे पास इत्तला आई कि 26 के करीब लोग शहीद हुए हैं, भावलपुर में, मुरीदके में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में, पिंडी, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद नहीं, आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने जवाब में एक कैंपेन शुरू की कि अब ये किसके कहने पे शुरू की, वो तो वो सहाफ़ी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन बहरहाल ये कैंपेन शुरू हुई कि किसी भी तरह से हम ये काम करें कि ये बता दें कि हमने भारत से बदला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के प्रेशर इतना था, हमारे फौजी इदारों पर भी, हमारे फौजी सरबराहान पर भी, कि इसका बाकायदा बदला होना चाहिए, कि जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, जिस तरह हमारे लोग शहीद हुए, उसका जवाब जब मिसाइल हम पर फायर हुए तो उनका जवाब मिसाइल ही था। लेकिन बहरहाल 2-3 दिन लग गए। हमारे 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब घर में बैठ गए, उन्होंने पूरा प्लान किया। 3-4 रातें हमारे फौजी जो सरबराहान थे वो तो सो गए थे, लेकिन सारी प्लानिंग हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। और फिर 9 और 10 की दरमियानी शब भारत ने एक मरतबा फिर हमारे मुल्क पर मिसाइल बरसाए। अब की दफा जो 6 तारीख को बरसाए गए थे वो थे तमाम सिविलियन आबादी, जिसके मुतालिक भारत का मौक़िफ़ ये है कि ये दहशतगर्दी के कैंप थे। लेकिन 9 और 10 की दरमियानी शब जब उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के, क्योंकि उन्हें खिफ़्फ़त मिटानी थी अपने जहाज़ों का नुकसान पूरा करने के लिए, गालिबन उन्होंने यही प्लान किया होगा कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स को मफलूज बनाने की कोशिश की गई। तो हमारे मेन हवाई अड्डे, एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे अहम जो था वो नूर खान एयरबेस था, जो पिंडी इस्लामाबाद में। अब ऐसी सूरत हाल में उस वक्त उसके अलावा भी कई हमारे एयरफोर्स के बेसिस को निशाना बनाया गया। उस रात, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि एयर चीफ ने एक खुसूसी इजलास बुलवाया और इजाज़त मांगी गई कि एयरफोर्स अपना काम करे, क्योंकि अगर एयरफोर्स मफलूज हो गई तो भारत हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उस रात फिर हमारे शाहीनों ने परवाज़ भरी और A400 भी तबाह हुए, मुख्तलिफ जगहों को निशाना भी बनाए गए। और इसके बाद जो भारत का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, भारतीय वजीर आजम का, वजीर दिफा का, कि हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ जो हम मिसाइल हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान पर नहीं कर रहे हैं, हम दहशत गर्दों के ठिकानों पर कर रहे हैं। तो भारत ने हम पर क्यों, पाकिस्तान ने उसका जवाब क्यों दिया? मतलब ये कि ये एक मिली भगत थी हमारी हुकूमत, जो हमारे भारतीय वजीर आजम के दोस्त हैं, कारोबारी पार्टनर हैं, या उनके कारोबार भारत में है, उनके और
भारतीय हुकूमत के दरमियान। लेकिन बहरहाल कामयाबी और नाकामी तो होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान एयरफोर्स को कामयाब और कामरान किया, फतहमंद कर। अच्छा, इस दौरान में मसाइल हुए कहां पर? आजाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में। जाहिर है वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो डिस्प्यूटेड इलाका है, और उस पे क्या हुआ कि भारत ने सबसे पहले सिंध ताश मुआहदा जो 1960 में हुआ था उसे मुअत्तल कर दिया फिल वक्त। अब उस पर क्या होता है वो तो आगे जा रहा है, वो अभी जारहियत का मुजाहरा भी कर रहा है, उसने पानी रोका भी है हमारा, और मजीद भी रोकेगा, और जब बिला जवाब छोड़ भी देगा और नुकसान भी होगा, पाकिस्तानियों का नुकसान भी होगा, क्योंकि जब वो अचानक पानी छोड़ेगा तो दरियाओं के दरमियान, खुसूसन दरिया झेलम के दरमियान करीब करीब आस पास रहने वाले लोग, जब ज्यादा पानी आएगा तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल वो मुआहदा उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब सूरत हाल क्या है कि वो वहां रिजर्वायर भी बना रहा है और पाकिस्तान पर हमले की कोशिश भी कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि एक तो नुकसान भारत का ये हुआ कि उनके जहाज गिरे, दूसरा ये हुआ जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक है कि मसला कश्मीर उजागर हुआ, और भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो ने जो 74 में, 73 में, 72 में, गालिबन 1972 था, 1972 में उन्होंने शिमला मुआहदा किया था, इंदिरा गांधी उस वक्त की वजीर आजम थी भारत की, उनके साथ, जिसके मुताबिक उन्होंने ये एक शिक ये थी कि पाकिस्तान और भारत अपने दोनों ममालिक अपने मसाइल को बाहमी तौर पर बाहमी रजामंदी से हल करें, यानी कि मसला कश्मीर को अब अक़वाम मुत्तहिदा से हटाकर हम दोनों ममालिक का मसला बना दिया गया, पाकिस्तान और भारत। और गालिबन ये बहुत बड़ी गलती थी भुट्टो साहब, उन्होंने 90,000 फौजी अपने लाने थे, पता नहीं या वो मसला था उन पर दबाव था, या हजारों मील का इलाका जो हमारा भारत ने कब्जे में ले रखा था वो करना था। लेकिन बहरहाल ये मुआहदा हो गया। अब पाकिस्तान को जब सिंताज मुआहदा मुअत्तल किया भारत ने, तो उसके जवाब में करना क्या चाहिए था? सबसे पहले मुअत्तल करना था शिमला मुआहदा, और नंबर 2 मसला कश्मीर को दोबारा उजागर करना था बैनुल अक़वामी सतह पर। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि मैं आप दोनों ममालिक के दरमियान मसालियत करवा देता हूँ, सालिसी का किरदार अदा करता हूँ मसला कश्मीर को हल करने के लिए। अब मसला कश्मीर कैसे हल होगा पता नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो हम यही सोच सकते हैं कि जो जम्मू का इलाका है वो भारत के पास चला जाए, जो मुस्लिम इलाका है वो पाकिस्तान के पास आ जाए, या जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को मिलाकर एक एक जो थर्ड ऑप्शन बनाया गया था उसे आज़ाद कश्मीर बना दिया जाए। शायद अमेरिका भी यही चाहता है कि वो एक आज़ाद मुल्क बन जाए, ताकि वहां भारत या अमेरिका और यूरोप के वहां आने जाने में कोई कदगन ना हो। जिस तरह स्विट्जरलैंड बना उसी तरह वो वहां बैठना चाहते हैं, और वहां बैठकर चीन और रूस दोनों पर नजर रखना चाहते हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है भारत का, अब हम कश्मीर को अगर देखें तो मसला कश्मीर जो है वो ज़ाहिर अक्टूबर में शुरू हुआ था 1947 में। भारत ने अपना जैसे ही मसाइल शुरू हुए 1947 अक्टूबर में उन्होंने मुआहदा किया, जो एक उसूल था कि जो इलाके ब्रिटिश इंडिया के में हैं वो मुसलमान और हिंदू इलाके, मुसलमान अक्सरियत वाले पाकिस्तान में आ जाएंगे और हिंदू अक्सरियत वाले हिंदुस्तान में चले जाएंगी। जो आज़ाद रियासतें थी 300 से ज्यादा, उसमें उन हुक्मरानों के उनके नवाबों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं, इसके अलावा या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या भारत के साथ। अब इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि कश्मीर में चूंकि महाराजा जो था वो हिंदू था और अक्सरियत थी मुसलमान, जबकि जूनागढ़ और रियासत हैदराबाद इन दोनों में आबादी हिंदुओं की ज्यादा थी
لیکن ان کے حکمران مسلمان تھے۔ ان دونوں حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ شامل الحاق کا فیصلہ کیا، تو بھارت نے یہ جواز پیش کیا کہ چونکہ ان کی آبادی اکثریت کی ہندو ہے، لہٰذا یہ بھارت کا حصہ رہیں گے، اور انہوں نے حیدرآباد دکن پہ تو باقاعدہ فوج کشی کی، بلکہ دونوں ہی علاقوں میں فوج کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ جب کشمیر کا معاملہ پیش آیا تو یہ اصول چھوڑ دیا انہوں نے، اور جیسے ہی مہاراجا ہری سنگھ نے ان سے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً الحاق کیا اور اپنی فوجیں بھیج دی بھارت میں۔ اس وقت قائد اعظم نے جو ہمارے چیف آف آرمی چیف آف اسٹاف تو نہیں تھے، وہ تھے کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، اور وہ گورے تھے، انگریز تھے، ان کو حکم دیا کہ چونکہ بھارت نے اپنی فوج بھیج دی ہے آزاد کشمیر میں، لہذا آپ بھی پاکستانی فوج داخل کر دیں۔ لیکن وہ جو ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب تھے، انہوں نے قائد اعظم کا حکم نہیں مانا، اور اس طرح اکتوبر میں یہ کام شروع ہوا، بھارتی فوجیں وہاں سے آئیں، یہاں سے آزاد کشمیر کے لوگ اور قبائلی لوگ اور یہ گلگت بلتستان کے لوگ، انہوں نے گلگت بلتستان پورا آزاد کروایا، کشمیر کا کچھ علاقہ آزاد کروا لیا، اور 1947 دسمبر میں جب بھارت بہت مشکلات کا شکار تھا وہاں پر، تو اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب چند دنوں میں پاکستانی جو مجاہدین ہیں اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ سری نگر پر قبضہ کر لیں گے، تو بھارت نے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا بھارت، اور اس طرح 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ کی چارٹر کے دفعہ 35 کے تحت سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا، جس میں طویل بحث و مباحثہ ہوا، اور 21 اپریل 1948 کو اس کے حل کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی، اقوام متحدہ کمیشن برائے ہند و پاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کمیشن جو ہے 7 مئی کو معرض وجود میں آیا، اور اس کا بنیادی کام تھا کہ یہاں حالات بہتر کر کے استصواب رائے کرایا جائے۔ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ استصواب کرایا جائے، رائے شماری کرائی جائے، اور جو کچھ کشمیر کے عوام چاہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جائے گا، وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ الحاق ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے حالات اتنے خراب ہوئے، پاکستان کو 1-2 مرتبہ موقع بھی ملا، ہماری حکومتوں کو، ایوب خان کو 62 میں یہ موقع ملا، اور چین نے انہیں کہا کہ ہم بھارت پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہاں سے کشمیر پر قبضہ کر لیجئے، لیکن ہمارے ناہنجار حکمران جنرل ایوب نے اس وقت کہا کہ ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور اتنا نکالا کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نہ صرف اپنی جگہ جوں کا توں موجود ہے، بلکہ دنیا کی 2 ایٹمی قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی۔ تو آج میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ کہنے کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملہ جو مسئلہ کشمیر ہے، اسے حل کرنے کے لیے اب پاکستان کو شملہ معاہدہ معطل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو دوبارہ، کیونکہ یہ پاکستان نہیں لے کے گیا تھا، یہ مسئلہ پاکستان اقوام متحدہ میں نہیں لے کے گیا تھا، یہ یاد رہے کہ یہ بھارت لے کر گیا تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کا حل آپ کو دیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے حکمرانوں کی، جو ہمارے رہنما رہے، ان کی ناہنجاری، ان کی جو احمقانہ کوششیں، کہ انہوں نے نہ صرف اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی جدوجہد نہیں کی، اور یہ صرف کشمیریوں کی جان پر بنی رہی، اور آج تک کشمیریوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور یہ دونوں ممالک، پاکستان یا بھارت، ان دونوں کی جو مسلح افواج ہیں، اس میں انہیں طاقت حاصل کرنے، قوت حاصل کرنے کے لیے، ان کو مضبوط اپنے آپ کو بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر کا سہارا رہتا ہے۔ امریکہ
اس وقت کیا چاہتا ہے پتہ نہیں ہے. ان کے جب تجاویز آئیں گے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ مسئلہ حل ہونے کے بہت قریب بھی آ گیا تھا کہ کچھ مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا. اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے، باعزت طریقے سے حل ہو جاتا ہے، تو پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی حکومتیں نہ صرف تیز رفتاری سے ترقی کریں گی، خود بھی ترقی کریں گی اور اپنے عوام کو بھی بہتر سہولیات فراہم کر سکیں گے. لیکن کیا کریں کہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا سلگتا ہوا چنار ہے جس کے لیے، جسے جلانے کے لیے، جسے روشن رکھنے کے لیے، جس سے سلگتا رہنے کے لیے باقاعدہ دونوں طرف سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں. آج ہم ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں کو رو رہے ہیں، جہاں 2 ارب کے قریب مسلمان فلسطینیوں کی غزہ میں مدد کرنے سے قاصر ہیں، تو دوسری طرف مسئلہ کشمیر ہے جو بر صغیر میں ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ تیسری عالمگیر جنگ کا نقطۂ آغاز نہ بن جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.